بنتي الله يهديك، حلي نهضر معاك. حلي يا بنتي، راه منين جيتي والتليفون كيصوني وهذا الشيء راه مهولني عليك. صوفيا، راه ما عندك علاش تخبي عليا، انا راه امك وبحال صاحبتك، واللي تقالت عليك خفافت عليا. ايوا حلي يا بنتي الله يرضي عليك. خليني عليك ماما، من بعد نعاود لك. كريم يكون صوني عليك شي 20 مره. Sidris, l'une des personnalités les plus actives et dynamiques sur le plan social et associatif. Sa modestie et son dévouement pour les causes de son pays l'ont rendu très populaire. العفو هادشي اللي كنقوموا به غير واجب. المجتمع عطانا الكثير ودابا جا الوقت باش نردوا له واخا غير شويه. غادي تسمحوا لي غادي نسحب، عندي اون اورجونس. غادي نخليكم تكملوا مع مادموزيل ايمان، هي عندها المام بهذا الشيء اكثر مني. Je vous souhaite bon courage. Et encore une fois, merci pour votre intérêt à notre humble personne et à notre société. Alors فين وصلتي؟ J'ai essayé pas mal de pistes. C'est un code spécial. Très compliqué à trouver. Mais c'est un ingénieur comme toi qui l'a mis. Il est plus facile de mettre un code que de le trouver. Oui, Sidi. Tout va bien, tout va bien. Qu'est-ce qui se passe? On a juste un petit problème qu'on va régler rapidement. C'est quoi ce délire? C'est le système de banque qui bug et عندنا 24 ساعة ونكونوا قادين المشكل. دريس هادشي ما فيهش اللعب 24 ساعة. نو ميم قبل غير بغيت ناخذ شوية ديال لا مارج. Sophia, جاوبيني. Sophia, qu'est-ce qui se passe? Sophia, réponds-moi. شنو دابا غادي تجي ولا لا؟ كيفاش غادي نجي صوفيا؟ انا قدامك. شوف الله يخليك، داكشي اللي وقع لكريم وداكشي اللي شفت بعيني راه خايب بزاف. سي تو فو جوار راه سي با البون مومون. صوفيا عافاك تسنيني، ما تسمحيش فيا. غادي ناكد لك انني كنشوفك ولكن ما كتشوفينيش. عافاك تسنيني. صوفيا صيفط لك صورة في ميساج، شوفها عافاك. Sophia, t'as d'abord. Sophia, tu es la seule personne avec qui je peux communiquer. Parce que tu es le dernier numéro que j'ai composé. S'il te plaît, Sophia, aide-moi. Je comprends plus rien à ce qui m'arrive. Aide-moi, s'il te plaît. Moi, j'arrive pas à croire à tout ça. شفتك بعيني حتى انت وداروك في الكفر. يلا كنت غادي نعيط للبوليس وانت عيطتي ليا. Sophia, عقلتي من والديا ماتوا. كنتي الوحيدة اللي بقات بجنبي. Tu as cru en moi et tu m'as aidé. S'il te plaît, Sophia, j'ai encore besoin de toi. Crois en moi et aide-moi. عافاك Sophia, ثقي بيا. Est-ce que tu as bien vérifié le nouveau système? هاد المرة نسى اللي غادي نعلق من رجلك إذا لقيت لا موندغ فاي في لا سيكوريتي. راك شتي بعينك السي إدريس، ما كاينش اللي يقدر يوصل لك دابا. انت بوحدك اللي تقدر تحل وتسد الباب. صافي السي إدريس، إلي فيكسي. صافي سير انت، أنا غادي ندخل الكود. صوفيا شفت الكود ديال الكوفر فور اللي فيه لو ديسك دور ولكن ما نقدرش نحلو. علاش؟ كنحاول نقيس لي زوبجي مي سي امبوسيبل. سي امبوسيبل دو لو ريكوبيري الوغ. ما حتى كاينه الحياه كاين الامل. حياة je suis pas si sûre pour toi. Mais pour toi c'est encore le cas. Et c'est ce qui nous sauve, alhamdoulilah. Karim
Karim. Je pensais à une solution et j'ai trouvé. Bonjour. ياك فهمتيني. Sidris, bonjour. Sophia, animatrice Hit Radio. Cédric n'a pas le temps. Sécurité. Ça va إيمان. Laisse la demoiselle s'exprimer. شحال بالخطر لا صوفيا. بغيت نعرض عليك سيدريس ليميسيون ديالي يديك معانا ليميسيون دو موند اسوسياتيف كما كنعرفوا كاملين vous êtes une fierté nationale في l'engagement associatif et social. العفو. كنتصنت ليميسيون ديالك ملي كنكون في الطوموبيل. البارح هضرتوا على المبادرة ديال ديري يديك. C'était sympa et très intéressant comme débat. داكشي علاش بغيت نعرض عليك ليميسيون ديالي وتشرفنا في الاستوديو. Excusez-moi, c'est pas la bonne. نجي لا علاش لا. انا اللي غادي نتشرف ندوز مع une animatrice intelligente et très charmante comme vous. وفوقاش؟ غادي نشوف لاجوندا ديالي ونعيط عليك. À très bientôt alors. Très bien. Sophia, tu récupères l'oreillette qui est sur la table. Ça nous permettra de communiquer beaucoup plus facilement. C'est bon, elle est connectée. Prends ta carte de visite, pose-la sur le support en verre et insère-la dans le robot scanner. Le robot scanner a identifié 2 empreintes digitales différentes, la tienne et celle de Driss. Sélectionne l'empreinte de Driss et envoie l'impression. Va récupérer le pouce. Et fais gaffe à ne pas laisser tes empreintes sur le pouce. Attrape-le par le support. Ça ressemble à ça, le pouce de Driss. Sophia, on n'a pas le temps de rigoler, on y va. Sophia, ردي البال، خاصهم يكونوا les empreintes كاملين. Ça marche pas. Réessaie et pose ton doigt doucement. Ok, c'est bon, ça marche. Tu dois récupérer la clé. Elle est dans le premier tiroir. Fais vite, Sophia, fais vite. Sophia, compose le code hashtag 0511. Hashtag 0511. C'est bon, c'est ouvert. Vite, Sophia, prends le disque dur. Fais vite, Sophia, fais vite. Je n'y arrive pas. Il est fixé. Réessaie encore, Sophia. اش تديروا هنا؟